जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। अच्छा सुनो, আমরা এত দূর থেকে এসেছি, আমি বাইক চালিয়েছি, আমার হাতগুলো একদম জমে গেছে। আর এর জন্য আসি যে আপনারা বসে বসে পিছন থেকে শুনবেন, ঠিক আছে? আজকে অনেক শুভ দিন। এখানে রাধা মদন গোপাল, তো সবাই সঙ্গে গাইবেন কি গাইবেন না? আমি বাইক নিয়ে চলে যাবো। হ্যাঁ, এটা আপনারই গান, তবে আপনাদের বৈষ্ণবদের আনন্দ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। তবে পিছনে পিছনে থেকে যদি সুরে সুরে না মিলান তবে কিন্তু আনন্দ পাবো না, ঠিক আছে? সঙ্গে গাইবে। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री चैतन्य प्रभु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कृष्ण हरे गौर भक्तवृंद गौर भक्तवृंद गौर भक्तवृंद गौर हरि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, बोलो बोलो। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,